अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना हम घर से बाहर निकले हुए हैं और बाय वॉक हम कहीं पे जा रहे हैं। ये रश आप चेक कर सकते हैं। तो ये रश किस वजह से है वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना क्रिसमस के दिन बहुत करीब आ गए हैं और क्रिसमस के दिन से पहले जो है ना छोटे छोटे इवेंट हो जाते हैं इनके। तो आज भी एक ऐसा ही इनका जो है ना फेस्टाइव इवेंट था। को सिटी ने प्रोवाइड किया था ये इवेंट। और यहाँ पर जो है ना सेंटा आने वाला था आज के दिन। तो सारे लोग जो भी सिटी में रहते हैं, सिटी से बाहर, वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। 7 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 7 बजे आएगा। तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रश थी। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें जो है ना एक सेल भी नज़र आई जिसका नाम था क्राफ्ट सेल। तो वहाँ पे भी हम गए, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो किस हवाले से सेल थी। तो उसमें भी जाते हैं, अभी वहाँ पे भी बात करते हैं। तो ये है वो सेल जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये जो है ना, इसलिए इनका जो मेन पर्पस है ये क्रिसमस की ही सेल है। तो उसी हवाले से इन्होंने ये सारा कुछ जो भी चीज़ें, जो भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं उसी से रिलेटेड जो है ना, क्रिसमस की चीज़ों से रिलेटेड ही इन्होंने लगाए हुए हैं। जहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिसपे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरियो पॉप्स ये लिखा है। तो ये भी बच्चों के लिए स्पेशल जो है ना स्टॉल है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा कलर पेंटिंग्स और टॉयज़, ज्वेलरी, शो पीस, हैंडी पीस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी छोटी छोटी। और घर को डेकोर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, क्योंकि क्रिसमस में यहाँ पे जो है ना लोग अपने घरों को बहुत ज़्यादा डेकोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारा ईद का फेस्टिवल होता है तो हमारी तैयारियाँ बहुत पहले से चलती हैं ईद की। और तो यहाँ पे जो है ना इनका जो है ना क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस से पहले और उस दिन ये काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना घरों के बाहर भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स वो कर देते हैं, लगा देते हैं। तो घर भी बहुत इनके फिर खूबसूरत लगते हैं रात के टाइम, स्पेशली जब अंधेरा होता है तो वो लाइट्स चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के इनके इवेंट्स होते हैं। और ये सेल जो है ना, इस यहाँ पे जो मैंने प्राइसेस देखे थे तो मुझे मतलब ये लगा कि थोड़ी महंगी हैं यहाँ पे चीज़ें इस सेल में। क्योंकि जब अगर यही चीज़ें आप जो है ना किसी और सुपर स्टोर से जो नॉर्मली हम लें तो फिर इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती हैं। लेकिन यहाँ भी महंगी इसलिए भी थी, काफ़ी हैंडी चीज़ें भी थी, यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो भी थी। तो मेहनत बहुत थी इनकी, इसीलिए भी जाहिर सी बात है। और शोपीस काफ़ी ज़्यादा थी, ज्वेलरी अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब है ना क्रिसमस होता है ना तो उससे एक मंथ पहले ही ये प्रिपरेशंस शुरू कर देते हैं, घरों को सजाना स्टार्ट कर देते हैं। और गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं, गेट टुगेदर्स पर जो है ना करते हैं ये। तो इसी तरह से ये इंजॉय करते हैं अपने इवेंट्स को, इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और स्कूल्स में भी इसी तरह से होता है कि क्रिसमस की वो तैयारी करना स्टार्ट कर देती हैं। अभी जो है ना लास्ट वीक मेरे बेटे के स्कूल में भी उसे परफॉर्मेंस जो है ना उसने दी थी परफॉर्मेंस। तो वो भी क्रिसमस के हवाले से ही थी, उन्होंने कोई सॉन्ग वगैरह वो सिंग किया था। तो बच्चों के लिए भी वहाँ पे भी होती हैं और वो खुद ही तैयारी करवाते हैं, कोई हमारा हेडेक नहीं होता है, वो खुद ही वहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा जो है ना ऑफ़िस में भी यहाँ पे जो क्रिसमस पार्टी करते हैं, अरेंज करते हैं। तो रिसेंटली मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में भी क्रिसमस पार्टी हुई थी जिसमें फैमिलीज़ भी इनवाइटेड थी, लेकिन बच्चे अलाउ नहीं थे। तो इसीलिए मैं तो नहीं जा सकी, लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड गए थे तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। मतलब इस तरह से था, गेम्स वगैरह भी उन्होंने रखी थी, फिर गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे जिसका नाम आए गेम्स में। तो उनको जो है ना फिर गिफ्ट्स ही छोटे छोटे ले लेते हैं, तो उनको वो भी मिले थे 3-4 गिफ्ट। तो इस तरह से ये सेलिब्रेट करते हैं। डिनर भी होता हुआ था वहाँ पे। और इसके अलावा क्राफ्ट सेल के अलावा भी काफ़ी ऐसी छोटी मोटी सेल्स लगती रहती हैं। तो अभी जो है ना, अब बस हम पहुँच गए हैं सिटी में। और यहाँ पे आप रश चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश थी लोगों की, काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। और सब लोग जो है ना सेंटा का वेट कर रहे थे। अब सेंटा एक नॉर्मल बंदा है, जो कि हमें तो पता है कि एक आम सा बंदा है जो अपना ऐसा गेटअप करके आता है या कॉस्ट्यूम ऐसे पहन के आता है तो वो सेंटा का लुक वो दे देता है। लेकिन ये होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है इस चीज़ का, क्योंकि वो बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें या कुछ ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स
وہ لے کے آتا ہے، تو بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اسی لیے بچوں کو زیادہ یہ جو ہے نا وہ آگے آگے رکھتے ہیں ان چیزوں میں۔ بچوں کی خوشی ان کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو سینٹا آنے والا ہے اس کا پورا پروٹوکول یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو آگے پیچھے اس کے بندے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا ہے، لیکن اسے بہت بڑا پروٹوکول ملا ہے۔ تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو کرسمس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25 دسمبر کو، وہ اس کا مطلب ایک دن ہے کرسمس کا، لیکن اس سے پہلے یہ تیاریاں وغیرہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا فیسٹیو ایونٹس کر دیتے ہیں، گھروں کو سجانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب اس دن یہ اپنے فیملی کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور سٹی میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے تو وہ واپس جو ہے نا اپنے گھر آتا ہے اور فیملی کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ دن ان کے لیے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں۔ اور ابھی جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹا کلاس آ چکا ہے، اور یہ جو اس کا اسپیشل پروٹوکول بھی اسے مل رہا ہے، اور یہاں پہ یہ ہائی کر رہا ہے سب کو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کا ویٹ جو ہے نا ابھی جو ہے نا ختم ہوا ہے، اور یہ اب سائڈ پہ جا کے اترے گا گاڑی سے، پھر جو ہے نا سارے بچوں سے بھی ملے گا۔ اور بس اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی گفٹس لے کر آتا ہے، اور بچے خوش ہو جاتے ہیں، یہی ہے چیز۔ بس یہ کہ ان کے لیے اسپیشل دن ہے، اور ہمیں بھی پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہم بھی یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہی یہاں پہ آئے تھے۔ اور ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا کرسمس والے دن جیسے ہمارے یہاں عید کے دن ہے نا شاپس وغیرہ کلوز ہوتی بند ہو جاتی ہیں بالکل، لیکن ایک چیزوں کی جو دکان ہے وہ کھلی ہوتی ہے، باقی جو ہے نا تقریباً لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی عید جو ہے نا مناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے نا اس دن ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سپر سٹورز بھی بند ہوتی ہیں، ہر چیز بند ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز یہاں پہ تو کھلی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا دن ہوتا ہے، تو ہر چیز بند ہوتی ہے پھر یہاں پر۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے یہ ان کا ایونٹ ہوتا ہے۔ ابھی بس یہ سارے لوگ جو ہے نا سینٹا کلاس سے ملیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا پکچرز لیں گے، اور جو ہے نا یہی جو ہے نا ایونٹ انہوں نے اسکول میں بھی پرووائڈ کیا تھا، لیکن اسکول میں پھر میں نے مہد کو نہیں بھیجا، کیونکہ یہی ساری چیزیں وہاں پہ بھی ہوتی، تو ہم نے یہاں پہ ایک ہی ساتھ انجوائے کر لیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا چیز ہے یہاں پر۔ اور جیسے بچوں کو، میرے بیٹے کو تو تھا کہ بہت کوئی بڑا گفٹ ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ایسے 2-3 کینڈیز انہوں نے بس ایک جو ہے نا گفٹ شاپر میں ڈالی ہوئی تھی، تو وہ بچوں کو دے رہے تھے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے شاید وہ کرسمس ڈے پہ ایسا کچھ ہو یا کیا، مجھے اس کا ایکسپیرینس ابھی نہیں ہے۔ ابھی 25 دسمبر آئے گی تو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس دن، اور اس دن کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ سے مزید بھی میں شیئر کروں گی۔ اور ابھی جو ہے نا سینٹا ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ جگہ اپروپریٹ اسی کے لیے ہے، تو یہاں پہ وہ نا لوگوں سے بات بھی کر رہا ہے، اور لائن لگی ہوئی یہاں پہ 1 بائی 1 سب لوگ آ رہے ہیں، پکچر وغیرہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ ساری جو ہے نا آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور شیئر کر دیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈس میں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی نیا ہے میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا لائک بٹن۔ اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔